Imbayan di Department of Agriculture Cordillera iti 3.49 million pesos nga pakabuklan agatad ti makinarya kagawaan ken pasilidad dagiti sumagmam na grupo dagiti Manalon iti probinsya ti Benguet. Dito itbaban iti maysa programa nga naiputampal iti Benguet Cold Chain ijawangal Latrinad Benguet itay na bit. Nagnumar dito ay dagiti nagdudong mga farmers cooperatives and associations iti probinsya. Sigon iti Department of Agriculture Cordillera, naipayan ti Madayman Good Agricultural Practitioners Association ken sagangasang dalumpi iti Women's Rural Improvement Club iti saggaysag nga freeze dryer nga gatad iti sagdudwa a milyon a pesos tunggal unit. Naipayan met ti Tabano Omang Livelihood Project Organization iti coffee sorter nga gatad iti group maysa a milyon a pesos. Imawat mat iti saggaysa nga grass cutter nga gatad iti pabuklan nga nasulok 110,000 pesos ti sangapulo nga dumapay nga farmers cooperative and associations. Kinunati ahensya nga ti coffee machinery ken kagawaan nga naipay kadagiti grupo dagiti Manalon ket pasat ti agtultuloy nga suporta ti gobyerno kadagiti Manalon baban iti High Value Crops Development Program tapno mapadroas ti produksyon dagiti natnaten. Kinidawmat ni Department of Agriculture Cordillera Regional Executive Director Attorney Jenilyn Dawayan kadagiti benepisyaryo nga aywanan ken mantinerenda dagiti nasao nga kagawaan. Inibkas na pay tinamnaman na nga mabaen kadagitoy ket mapadroas pay ti produksyon dagiti Manalon. Kagidda daytoy inalawag ni Attorney Dawayan nga may salaeng daytoy kadagiti suporta nga ipapay ti ahensya kadagiti Manalon. Inayon na nga may saksakan pa ay dagiti kanayunan nga programa tapno mapasayaat pa ay ti sektor ti agrikultura. Karawan pa nito iti panakay pa ay ti training kadagiti Manalon. Sigun kinkwana, dagiti nga programa ket pasat ti investment ti gobyerno. Dinakamad na pa ay nga madaadalita no kasano nga mapabasit ti cost of production wenno paggastusan dagiti Manalon iti panagmulada baban iti panagaramad kadagiti moderno nga teknolohiya. Imunamatan niya kinuna ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga nang bukelda iti katulagan iti Technical Education and Skills Development Authority wenno TESDA para iti panakay pa iti kasapulan niya training kadagiti Manalon ken Fisher Folks. Dahil iti kanayunan nga waragawag ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Hanggang nag-meeting kami ngayon ni Secretary Kiko Benitez ng TESDA, no? Nag-align ulit kami tungkol sa utos ng ating Pangulo para sa agrikultura. Maraming mekanisasyon, maraming bagong teknolohiya kagaya ng greenhouse, mga bagong binhi na kailangan matraining din ang ating mga magsasaka at farm workers natin at fisher folks natin and fish workers. Kaya mahalagang role ang mabigay namin ng plano at direksyon ng DA tungkol dito at sinusiguro naman ng TESDA na sila isusupport at tuturuan nila at ititrain nila yung ating mga magsasaka at mangingisda para makasabay sa ating mga bagong investment sa agrikultura at pangingisda. Para iti agriculture segment ti Good Morning Philippines, ibagami ni Bombo Alfred Pudsog, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!